अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अली शाह कराची से पूछते हैं, जिस शादी ब्याह में गाने चलाए जाते हों क्या वहाँ खाना खाना जायज़ है, जबकि आजकल हर शादी ब्याह का यही हाल है। ऐसी मजलिस जो गुनाह की महफिल हो उसमें बैठना जायज़ नहीं है। अगर आप बारात शादी में गए, बारात का तो खाना वैसे भी ठीक नहीं है, अगर आप कहीं वलीमे में गए और गाने बजाने चल रहे हैं उसी महफिल में, तो आपको चाहिए पतली गली से आप निकल लें, खाना अपने पैसों से खा लें। शादी में म्यूज़िक हो तो शिरकत का हुक्म, जिस शादी ब्याह में गाने चलाए जाते हों क्या वहाँ खाना खाना जायज़ है, जबकि आजकल हर शादी ब्याह का यही हाल है। अली शाह कराची से, जिस महफिल में मौसीकी चल रही हो, गाने बजाने चल रहे हो, शादी ब्याह की जिस महफिल में, वहाँ बैठना जायज़ नहीं है। ये खूब समझ लें, बैठना जायज़ नहीं है। खाने की बात नहीं, ज़ाहिर है खाना वहाँ बैठ के या खड़े होकर ही खाएंगे ना, तो उस मजलिस का बायकॉट करना फ़र्ज़ है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि और भी तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ गाने बजाने चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बस में जा रहे हैं, बस वाले ने फ़िल्म लगा दी, गाना तो दूर की बात है, तो क्या उठ के चले जाएँ वहाँ से। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम बड़े होटलों में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ म्यूज़िक बज रहा होता है, तो क्या हम वहाँ से उठ के चले जाएँ। तो बाज़ लोग अपने किसी मीटिंग में जाते हैं, कहीं कोई बिज़नेस के हवाले से कोई मीटिंग होती है, उसमें कोई गाना लगा देता है, वहाँ से क्या उठ के, तो फिर सारी ज़िंदगी फिर हम उठ के जाते ही रहेंगे, मौसीकी तो कहाँ कहाँ चल रही है। तो जब इतनी सारी जगहों पे हम बैठ सकते हैं तो फिर शादी ब्याह में क्यों नहीं बैठ सकते। तो खूब समझ लें, शादी ब्याह की महफ़िल में और आम महफ़िलों में फ़र्क है। शादी ब्याह की महफ़िल कोई ज़रूरत नहीं है शरई, इसमें जो उस महफ़िल का इन्इक़ाद करता है आप उसकी खातिर वहाँ जा रहे होते हो, अपनी खातिर नहीं जाते। जब कोई आपको इनवाइट करता है ना अपनी वलीमे में, अपनी शादी में, तो आप उसको खुश करने के लिए जा रहे हो, तो उसके ज़िम्मे लाजिम था कि वो उस काम का इंतज़ाम करे जिससे आपको नागवारी होती है शरई लिहाज से, जो आप नापसंद करते हो। आप नापसंद करते हो गाने बजाने, कोई गुनाह की महफिल है, तो उसके ज़िम्मे ये लाजिम था। अगर उसने ये काम नहीं किया तो आपका वहाँ बैठना हराम है, इसलिए कि आपका वहाँ बैठना इसकी अलामत है कि आप इस गुनाह पे राज़ी हैं। वरना सोचें ना, आप खुद सुबह शाम उस गुनाह के ख़िलाफ़ बोलते रहें और फिर ऐन उस वक्त में आप उसी मजलिस में बैठे रहें, तो ये उसके ज़िम्मे लाजिम था, उसने ये नहीं किया और आपकी ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ये उसकी है। इस वजह से आपके लिए वहाँ बाइकआउट करना। इसी तरह शादी ब्याह में जो मखलूत गैदरिंग होती है, लड़का लड़की इकट्ठे होते हैं, कोई पार्टीशन नहीं होती, या नाच गाने की महफिल हो, तो वहाँ बैठना नाजायज़ है, हराम है, उसमें शिरकत जायज़ नहीं है। इसके बरक्स जो बस में गाने चल रहे होते हैं तो आप अपनी ज़रूरत से जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर बस में आप गानों से उतर जाओगे तो आप फिर दूसरी बस में पता नहीं उसमें क्या माहौल होगा। ये तो सुबह शाम की एक ज़रूरत है। इसी तरह आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में खाना खाने भी हम अपनी ज़रूरत से जाते हैं, क्योंकि ये खाना पीना इंसान की बेसिक ज़रूरत है। तो होटल में गाना सुनने नहीं जा रहे होते, आप खाना खाने जाते हो। वहाँ अगर उसने गाना लगा दिया तो वहाँ भी उसूली तौर पर तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको रोकें, अगर वो नहीं रुकता तो आप मजबूर हैं वहाँ पे। तो इसी तरह जो कोई तफरीही मकामात होते हैं वहाँ आप अपनी ज़रूरत से जाते हैं। ये सारी दुनिया अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है। तो अब अगर वहाँ कोई इस तरह की महफिल लग रही होती है तो वहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं दूर जाते हैं वहाँ भी यही है तो फिर वो आपकी एक ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई हैं। जबकि शादी ब्याह में या कोई अपने बच्चे के अकीका करता है तो उसमें इनवाइट जो कर रहा है ना, आप उसकी ज़रूरत के लिए जा रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत में और अपनी ज़रूरत पूरी करने में फ़र्क है। तो सफ़र करना आपकी अपनी ज़रूरत है और ये इंसान की बेसिक ज़रूरतों में से आता है। होटलों में जाके खाना खाना आजकल बेसिक ज़रूरत है, हर जगह खाना थोड़ी दस्तयाब होता है आपको, तो इसलिए वहाँ मजबूरी है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे को एजुकेशन सिस्टम में भी मखलूत माहौल होता है, लेकिन अगर हम कहें कि ये हराम है तो फिर लोग पढ़ाई से पीछे रह जाएंगे। हम कहते तो हैं कि भाई लड़कों को चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें जो सिर्फ बॉयज़ की हों, लड़कियों को चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें जो सिर्फ गर्ल्स की हों, लेकिन अगर ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं या हैं मगर उनमें एजुकेशन का मैयार अच्छा नहीं है तो फिर मजबूरन को एजुकेशन में पढ़ना जायज़ इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन आपकी बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। तो वहाँ मजबूरी की वजह से तो सफ़र करना, होटल में खाना खाना या यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना ये मजबूरी है। शादी में जाना कोई मजबूरी नहीं है, ये आपकी नहीं, ये उसकी मजबूरी है जो आपको बुला रहा है। तो इसलिए वहाँ जाके वहाँ अगर वो इस तरह मखलूत माहौल का इंतज़ाम करता है और गाने बजाने की महफिल है तो वहाँ हराम है बैठना, क्योंकि ये वहाँ बैठना खालिसतन इसकी अलामत है कि आप इस गुनाह पे राज़ी हैं।
جبکہ بس میں گانا چل رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں, بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں. شریعت میں بارات کا صحیح طریقہ. شریعت میں بارات کا کیا حکم ہے؟ دلہن کی رخصتی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ لازم ہے کہ دلہن کے گھر والے خود اپنی بہن بیٹی دولہا کے گھر لے کر جائیں؟ اگر دلہن کے گھر والوں کے مطالبے پر دولہا کے گھر والے جا کر دلہن اپنے گھر لے آئیں تو شرعاً کیسا ہے؟ عبداللہ صاحب 4 صدہ سے. دیکھیں بارات تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے, تو صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں. 2 بسیں بھر کے آ رہی ہیں اور لڑکی والوں کا کھانا کھا کے جا رہے ہیں. یہ تو بالکل ہی فضول رسم ہے اور ہندوانہ رسم ہے. اصولی طور پر شریعت میں جو ہے, جو سنت طریقہ ہے, بیٹی یا بہن کا نکاح ہو گیا جی, مسجد میں ہو گیا, مجمع کے سامنے ہو گیا, یا چند افراد بلا لیں آپ, نکاح کے بعد سب لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں, اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, کوئی کھانا پینا نہیں, کچھ بھی نہیں, بس نکاح کی محفل میں شریک ہو کے نکل لیں. لڑکے والے اس میں چھوارے بانٹنا چاہیں تو اچھی بات ہے. سارے پتلی گلی سے جب اپنے گھر چلے گئے, اس کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آئے گا تو لڑکا اپنی اماں بہن کے ساتھ آ جائے, 2-4 افراد کے ساتھ آ جائے. اس ٹائم پہ اگر وہ اتفاق سے ایسے ٹائم پہ آئے کہ کھانے کا ٹائم ہے تو ان کو کھانا کھلا دیا لڑکی والوں نے معزز مہمان سمجھ کے, تو بھی حرج نہیں ہے. بارات نہیں کہلائے گی, بارات تو وہ ہوتی ہے جو پورے بسیں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ 4-6 افراد یا 2-4 افراد دلہن کو لینے آئے تھے, ان کو چائے کا پوچھ لیں, کھانے کا پوچھ لیں, کھا لیں ٹھیک ہے, نہیں کھائیں تو بھی ٹھیک ہے, دلہن کو بٹھایا اور نکل لیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے یہاں ایسی رسم ہو کہ باپ خود بیٹی کو دولہا کے گھر چھوڑنے جاتا ہے, تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اس میں یہ اس لیے نسبتاً بہتر ہے کہ اس میں جو بارات کا کھانا جو تھوڑا بہت لڑکی والوں کے ذمہ تھا وہ بھی, اس سے بھی بچت ہو جائے گی, کیونکہ لڑکی کے گھر میں پبلک آئے گی ہی نہیں. تو باپ اپنی بیٹی کو خود یا بھائی اپنی بہن کو خود پہنچا کے آ جائے گا, الٹا وہاں جا کے کھا کے آئے گا. یہ زیادہ اچھا ہے. اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ شادی کے موقع پہ جتنے بھی خرچے ہوں وہ لڑکے والوں کے ہونے چاہیے, لڑکی والوں کے نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے اگر کوئی خود پہنچا کے آ جائے, ان کو بول دے بھائی ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے, آپ یہاں تشریف نہ لائیں, ہم خود دلہن پارسل کر دیں گے وہاں پہ. تو دلہن کو آپ نے باپ خود پہنچا کے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. بہرحال پہلی بات بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ بعض خاندانوں میں باپ اور بھائی سے حیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کو خود کیوں پہنچا کے آئیں, تو اس میں ٹھیک ہے دولہا آ جائے, لیکن وہ پورا ٹبر لے کے نہ آئے, پوری بسیں بھر کے نہ لائے. بارات کی جو ایک ہندوانہ رسم ہے یہ مسلمانوں میں, تبھی آپ دیکھ لیں نا, مسلمانوں کے وہ ممالک یا وہ قومیں جو ہندوؤں کے ساتھ جن کا اختلاط نہیں ہوا, رہی نہیں ہے, ان میں یہ بارات کی رسم ہے ہی نہیں. وزیرستان میں جا کے دیکھیں, وانا میں, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, وہاں یہ بارات جانتے ہی نہیں ہے ہوتی کیا ہے. سعودی عرب میں جا کے دیکھیں, وہاں نہیں جانتے کہ بارات کیا ہوتی ہے. تو جہاں جو مسلمان قومیں ہندوؤں کے ساتھ رہی ہیں ان میں یہ بارات کی لعنت ہے, ورنہ یہ لعنت مسلمان قوم کی ہے نہیں. اصل میں یہ امپورٹ چیز ہے, یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے. تو ہاں ولیمہ ہے اسلام میں, اگلے دن سارے پہنچ جائیں لڑکے والے کے گھر کہ بھائی اب کھلا تو کھانا. تو اور ویسے بھی دیکھیں, یہ باپ کو اگرچہ خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر بس رہا ہے, لیکن بیٹی تو اس دن تو گھر سے رخصت ہو رہی ہے نا. وہ دن تو باپ اور بھائی کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. اس میں ان کو کہنا کہ پبلک کو جمع کر کے کھانے کھلائیں, یہ ویسے بھی ایک اس کے خلاف ہے, مروت کے بھی خلاف ہے, اور یہ نیچر کے خلاف ہے. کیونکہ جس دن بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے وہ دن باپ اور بھائیوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. ان کے گھر سے ایک فرد کم ہو رہا ہے. خوش تو اس لیے ہوتے ہیں فیوچر کے لحاظ سے. اس کی مثال ہے, آپ کا بیٹا امریکہ جا رہا ہے 10 سال کے لیے, تو آپ خوش تو ہیں کہ بچے کا فیوچر بن رہا ہے, لیکن اس کو رخصت کرتے ہوئے آپ کو رخصت کرتے ہوئے تھوڑی خوش ہوتے ہو, اس لیے کہ آپ کا ایک دوست, آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو رہا ہے, آپ کی اولاد آپ سے جدا ہو رہی ہے. تو اسی طرح جب بیٹی یا بہن گھر سے رخصت ہو تو اس دن کھانا کھلانے کا نہیں دن ہوتا. وہ باپ اور بھائیوں کو چاہیے کھانا وانا نہ کھلائیں, بس بولیں بھائی ٹھیک ہے اپنی امانت لے کے جاؤ, کل ہم تمہارے یہاں پہنچ رہے ہیں, تمہیں خوشی ہوئی ہے, تمہارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے, تمہاری شادی ہو گئی ہے, تو ہم کل آ رہے ہیں پوری بس لے کے تمہارے گھر میں.